This city shocked me. I came to Jakarta not really knowing what to expect, but I never imagined a city that looked like New York at night. Video barusan adalah salah seorang bule yang kaget ketika melihat kalau Indonesia bisa begitu berbeda dari apa yang ia bayangkan. Selama bertahun-tahun, ternyata masih banyak orang di luar negeri, terutama mereka yang belum pernah datang langsung, mempunyai bayangan yang keliru tentang Indonesia. Ada yang mengira kalau Indonesia adalah negara kecil, terpencil, tertinggal jauh dari dunia barat. Bahkan ada juga bule yang mengira kalau Indonesia itu isinya cuma hutan doang. Saya sempat mengira kalau Indonesia itu adalah negara yang penuh hutan, dan orang-orangnya tinggal di hutan. Karena di televisi, media selalu menyoroti hutan di Indonesia. Ternyata saya salah besar, ucap salah seorang bule. Dan hal ini ternyata juga dirasakan oleh banyak bule lainnya. Awalnya mereka mengira kalau Indonesia itu hanya hutan, tapi setelah datang ke Indonesia malah kaget. This is the best mall I've seen so far in Jakarta. You don't hear much about Jakarta, but Central Park Mall is crazy. The size of this mall is massive. It does look stunning. Children's play area right here as well. You don't hear much about Jakarta, let alone this mall. Looks like everyone's chilling out here. Got the music on. The ambience in this place is nice. Pullman Hotel, some sort of hotel over there. It looks like KL is not the only place with a strong mall game. Ooh, Caterpillar Bridge thing, walkway going all the way around the mall. No way. Got a roller coaster going through the mall. This is probably the second time I've seen this being done. Just outside the mall, I found this spot called Butterbean. I mean, look at the place. Crazy. I ain't seen that like it. Got myself a little oolong tea. See how it is. So it looks like they've got a climbing gym down there. Cool bridge that connects to another mall, I think, which is quite cool. MashaAllah. This area. I would never ever have expected Jakarta to look like this. I'll be honest, I didn't really know what to expect. I kind of expected similar to Malaysia. I expected that anyway because in Malaysia they said it's very similar. But wow. Wow. This place is so clean. It's so nice. The air, it doesn't have that pollution sort of smell or anything. It's so clean. When I visit cities like this, I actually question to myself, why are there Muslims out there that go and live in LA? Pada awalnya, bule yang mengira kalau Indonesia itu hanya hutan dibuat kaget saat melihat langsung infrastruktur yang ada. Begitu tiba, mereka langsung disambut deretan gedung pencakar langit, jalanan kota yang tertata, serta pusat perbelanjaan yang modern dan canggih. Banyak dari mereka yang bilang kalau mall di Indonesia jauh lebih besar dan lengkap dibanding mall di kota asal mereka di Eropa atau Amerika. Bahkan tidak sedikit yang heran bagaimana negara yang selama ini mereka bayangkan, primitif, justru punya fasilitas perkotaan yang begitu maju dan hidup. Tidak berhenti sampai di situ, banyak bule juga dibuat begitu takjub dan nyaman dengan transportasi kereta di Indonesia. Mereka tak menyangka kalau transportasi kereta di Indonesia sangat baik dibandingkan dengan negara barat. Tempatnya yang bersih, serta keamanannya yang terjamin, membuat bule-bule begitu nyaman menggunakan transportasi kereta di Indonesia. Bahkan bisa dibilang kereta di Indonesia jauh lebih baik daripada di Eropa. People are wrong. Travel days aren't always awful. Getting the train is the best way to travel through Java and see this amazing island. I mean, just look at these landscapes. It was also Alex's first time seeing rice fields. We got trains all across Java, starting from Jakarta and ending in Banyuwangi, stopping off at different towns for a few days along the way. Each journey cost between £10 to £25, depending on how far we were going. We did pay a bit extra to get executive seats because after almost a year of travelling, it's nice to have a little bit more space and luxury on travel days. We had so much legroom and basically spent the whole time looking out of the window. Everywhere you look in Java, it looks like a postcard. And the last time we were on a train was actually Machu Picchu, which was so much fun. We love a good train. Not gonna lie, trains might be our new favourite way to travel. Okay, bye. Tentu, hal ini menjadi sebuah bukti sekaligus kakmat bagi bule yang menganggap Indonesia adalah hutan. Karena sejatinya Indonesia bukanlah negara kecil yang tertinggal, melainkan sebuah negara yang modern. Bahkan dalam beberapa aspek, negara kita jauh lebih unggul daripada negara barat. Mulai dari keamanan negara kita jauh lebih aman daripada negara barat, dan masih banyak lagi hal-hal dari negara kita yang jauh lebih unggul daripada negara barat. Kisah-kisah seperti ini tidak hanya membuka mata banyak orang di luar negeri, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita bahwa Indonesia memiliki potensi besar yang layak dibanggakan. Indonesia terus bergerak maju, dan siapapun yang datang langsung akan merasakan sendiri kenyataan itu.